করে দেখো তো কি অতিরিক্ত হয়ে যায় না, ও বলছেই হবে খেয়াল দিবে না, চুপ করে থাক। যখন জেদ করে কেমন লাগে রাত্রিবেলা করে আর রাত্রেবেলা এই টক দিয়ে ক্লান্ত ধরো যখন ভিডিও হচ্ছে ক্লান্ত অগিলাসে ছিলি কি কানে মানে কি আরো তো কতলা দিছিল কেসরা মাথাত খারাপ এই মোবাইলটা কাট হচ্ছে রে মানে গন্দা মোবাইল पकड़ा ले दीदी आवर पर आवे मोबाइल हाँ वो सही लग रहा है गंदा लग रहा है। अरे फानी वीडियो आजकल फानी क्यों देखना डायरेक्ट का कोई नहीं फानी वीडियो ये डांस के बच्चों का फानी वीडियो डांस का वजह खराब है, हम बोलते थे फानी वीडियो